अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो मैं डीएपी के हवाले से ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि वीडियो यहाँ पे सब्सिडी कैसे हासिल की जाती है और कैसे टोकन सेंड किए जाते हैं और गवर्नमेंट कब और कैसे ये सब्सिडी आप लोगों को देती है। तो इसलिए वीडियो जो है आप गौर से सुनना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी अहम है और आप कैसे टोकन सेंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरह। सबसे पहले आपने ना ये टोकन को स्क्रैच करना है। स्क्रैच करके उसके नीचे होते हैं 15 हिस्से, याद रखना 15 हिस्से होते हैं। उसमें आपने कोई वक्फा नहीं देना या कुछ भी और नहीं लिखना। टोकन नंबर लिखने के बाद आपने एक वक्फा देना है, यानी वक्फे में ये हो कि उसमें कुछ लिखना नहीं है। यानी आप ज़ीरो का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे एक वक्फा आ जाएगा। तो आपने वक्फा दे के आईडी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और वो भी बगैर डैश के। वो छोटे छोटे जो दो डॉटेड होते हैं ना, 36301 या ऐसे होते हैं, आगे डैश होता है, उस डैश को नहीं लगाना, बिल्कुल साथ साथ लिखना है। और शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के उसके बाद उसे 80-70 पे सेंड करना है। 80-70 पे सेंड करने के बाद आप थोड़ा सा उसे वेट करेंगे। जब आप वेट करेंगे तो एक रिप्लाई आएगा कि आपका टोकन नंबर दुरुस्त है, कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा। डीएपी एनपी के ऐसे ही टोकन होते हैं। हाँ, स्प्रे का एक और होता है, वहाँ पे शुरू में होता है डब्ल्यू, तो वहाँ पे आप डब्ल्यू लाजमी है, और उसके बाद वो नंबर। और जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे ही जो है ना बाकी टोकन लिखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये स्प्रे के टोकन होते हैं उसमें डब्ल्यू नहीं लगाते और बाकी नंबर तो लिख देते हैं, और उनका टोकन वो कहते हैं कि पता नहीं मेरा टोकन नहीं हुआ। जवाब भी यही आता है कि टोकन नहीं हुआ। तो आपका अगर आपके डीएपी के टोकन हैं तो वहाँ पे ये जवाब आएगा कि टोकन नंबर दुरुस्त है, कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा। और अगर इसके पोटाश के हैं तो आपको कहा जाएगा कि 30 दिन में मिल जाएंगे। और अगर इसके बीज के और इसके अलावा स्प्रे के हैं तो वो कहेंगे कि आपको 90 दिन के अंदर ये मिलेंगे। तो आगे आपका जो जवाब आता है वो कहते हैं टोकन नंबर दुरुस्त है, मज़ीद कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा। या फिर एक दूसरा जवाब आता है कि टोकन यानी सब्सिडी के हसूल के लिए आप दफ्तर में जाएं। अगर आपका ये दफ्तर वाला मैसेज है या फिर दूसरा जो है कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा, आपने ये अगर आपका दफ्तर वाला है तो वो तो आपका ठीक है, आपका टोकन नंबर जो है वो ठीक हो गया है। हाँ, कार्रवाई वाला है, आपका मैसेज आया है, यानी अगर आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो फिर आपने वही टोकन दोबारा उसी तरीके से सेंड करना है। अगर वहाँ पे वो कहते हैं कि यानी आपका टोकन नंबर इस्तेमाल हो चुका है तो आपका टोकन वो लग चुका है। अगर आपका वही जवाब आता है कि कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा, तो आपका जो आईडी कार्ड है यानी शनाख्ती कार्ड है वो रजिस्टर ही नहीं है। तो आप पहले उसे रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद आप यानी सब्सिडी लेने के अहल होंगे। तो ये भी काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है 10,000 के लिए, या 10,000 या थोड़ी रकम, पता नहीं लोग समझते हैं आती है या नहीं आती। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि उस आईडी कार्ड के अलावा कोई और अपने दोस्त का, कज़न का या चाचू मामू का आईडी कार्ड उसका लगा के तो आप चेक कर सकते हैं
ہاں اس کا بھی وہی طریقہ ہوگا کہ آپ جو ہے پہلے اس کا شناختی کارڈ پہ ایک ٹوکن سینڈ کریں گے، اس کے بعد وہی ٹوکن دوبارہ سینڈ کریں گے۔ اگر اس کا جواب آتا ہے کہ ٹوکن نمبر استعمال شدہ، پہلے جاری کردہ آتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹوکن نمبر استعمال شدہ ہے، تو آپ جو ہے پھر وہ آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے۔ اگر اس پہ وہی آتا ہے تو آپ تیسرا آئی ڈی کارڈ، ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ نا یعنی زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام 2 ایکڑ 4 ایکڑ 6 ایکڑ رقبہ ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ انہی کے نام پہ جو ہے نا یہ ٹوکن سینڈ کیا کریں۔ 18 سال 20 سال 25 سال ان کے نام پہ اکثر زمین بھی نہیں ہوتی اور جو ہے ٹوکن یعنی وہ دفتر میں اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جیسے 35 سال 40 سال کا بندہ ہے جس کے نام پہ زمین ہے، تو وہی جو ہے آپ اسی کے نام پہ یہ ٹوکن سینڈ کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سبسڈی ملے گی۔ اور یہاں پہ یہ سبسڈی ایسے نہیں ہے کہ کل یا پرسوں یا 4-5 دن میں مل جائے گی، یہ ہو سکتا ہے آپ کو 3-4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 5 مہینے میں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے لوگوں کے سال بعد سبسڈی آتی ہے۔ تو آپ نے ٹوکن سینڈ کرنے کے بعد اگر جاری کردہ یعنی آپ کا جواب آتا ہے تو آپ کے آٹو پیمنٹ ہی آ جائے گی۔ ہاں اگر آٹو پیمنٹ نہ آئے تو آپ نے محکمہ زراعت کے دفتر میں جا کے وہاں سے ویریفیکیشن کروا لینی ہے۔ ویریفیکیشن کا بھی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تو آپ نے زمین کی نقل ساتھ لے جانی ہے آئی ڈی کارڈ کی، اور ایک فارم ملتا ہے اسے نمبردار سے جو ہے وہ پر کروا کے وہاں پہ لے جائیں تو وہ ایزیلی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب ویریفیکیشن اوپن ہو نا، یعنی جب وہ فیلڈ اسسٹنٹ کر رہا ہو تو آپ اس وقت جائیں ان کے پاس۔ اگر ویسے چلے گئے جیسے آپ شہر میں چکر لگاتے ہیں تو وہاں سے آپ مزید پتہ کرتے رہنا ہے کہ کب ویریفیکیشن کھلی ہے، یا پھر فیلڈ اسسٹنٹ کا نمبر 2-4 لے کے 2-4 دن بعد جو ہے نا وہ بندہ ویسے ہی فون کر کے وہ پوچھ ہی سکتا ہے کہ کھلی ہے یا نہیں کھلی۔ تو اس طرح آپ نے ٹوکن کرنے ہیں، تو یہاں پہ یہی طریقہ جو ہے نا آپ کا اس پہ ٹوکن کرنے کا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں، اس لیے مہربانی کر کے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں اگر ہو سکے تو۔ یہاں پہ آپ کے سامنے بیل تو ہوگی، سبسکرائب کا بٹن بھی ہوگا، لکھا بھی ہوگا، تو آپ کا تو کچھ نہیں جاتا یار۔ تو اس لیے اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔